habari lia wewe mtonambia melisani mtonambia diarifi wodi watu wandu waja pia wabaja sutene hazali wa watoto amuzerejeo banandu waziishie wa watoto walikuwa loteli amuhabi uziju ya sana abo mishadinani ani kaya abo shafundo go shamashadinani metre mshinda abo kaya kama nafanya referendum idi haba kama nafanya referendum jaya haba gejo fanyishia rais wa daula hesarengeze hatwa zahe nezengo za ukaya referendum gejo fanyishia ye wewe adinani odiho wewe baho gawe kontra referendum ye hadhari ndini ka umzire nginyo wandu ka kamta referendum ifanyishie ikawa ngamjozi sinda mzie referendum ni ifanyishie hakaya isamba gejo fanyishie ewa mimi zona kaunga lugaya garanzore ile wanendo nondo hamwezi habari sasa Mwelezani mkaya likubaliana uka efurswa ya ufana referendum yo ya rais sidai haiche non ça appartient concurremment cha amcho eleza uka upande huo yo kabati taradudia kwa ndo tipi efurswa yo ya hahe shasi zimahalari liyo ukaya de sharia mshinji shihansi nzia ya ubira referendum ifanyishihe nobro yoti ureje dingoni hauka e convocation ya referendum heli ko fanyishiha ye decret ko urengwa ni rais yo mwenda ukur constitutionnel yende ivalide waranzi yabo yende ivalide waranzi gay joto wana ritsidi waze zenogozino hauka ngizo muhimu kabisa ukaya ye na mangalie lolo esiko yakavote ya votewa shaisku ando akakubalika hasa havotewa ando akubali eze resultat wazitoa de cour constitutionnelle akawo de juge électoral halafiza saya zilombe nufura ka Vladimir Elewendodo leo watu ka organiser referendum yomdawa CNI ifanya dogo hindi CNI ijidisqualifie totalement harmweze election présidentielle zila presidentielle yakavotewa msidiwa ze ukaya wabiri muharbatu ya uka hata wanwaka oblige waniwa signer accord beti salama des accords de sécurisation des élections ikao ye gouvernement ya wakati ula ni kandida wakati ula wakawa haraya uka ye zakori hizo zirumishie harmwe troisième tour ikao jai hajibumbwa bado ngara wanao c'est pour dire ukaya yeseni est totalement disqualifié, n'a aucune espèce de crédibilité à moins zenogozino haye matata wayafanya. Donc il a fallu ukaya communauté internationale, Union africaine, les Nations unies, Madame Zuma na Ban Ki-moon oaili wakaya wafanye déclaration commune wambe ukaya waruko na ujo changer les règles de jeu harma parti ya foot à 5 minutes de la fin de la partie namrumie baizo zisinye wazirumishie ngeri timize processus électoral président Azali a voté abotsa myamjo halafu ezara wayabo hindi ola président yakar meseni Dr. Jaza have wa mahakama hata hafungwa he matata ya bira yao basi wakati unu serikali wende wamrejeza harmwe seni ya preside seni babo ani ya rejea na matata yakafanyiwa ngamona uyo le referendum razori fanyiwa emana cour constitutionnelle yakautola iboheze za manaza hauzinu zibewa harmwe cour supreme presida waye de unome majuishwa nohula haiche donc le cour suprême donc abonga nzori le wane ukaya donc ngarazore ile wane ukaya ezevoti zinu za hii referendum zinu vote izandabo ikauze resultat zisanzga zijulihani yao donc majuijwa lo cour supreme kabasi ujo subuti yambe ukaya serikali ke jahuna
haujaza yakautola pirizo ya rejezi wa harme postila utilo dokambe serikali ke jahuda na wodu wa mrejezi harme postila na shafiu mara tiwajai cha ngo jeni kiwa shafiu bala ngunda ngora ngwale alafu afikaze jeze masuala ayi maisha mimi zo amstajabu hakune nize parti za opposition harumaze suala mbili ka wale wondo wa zizingara doamba uka kabana uka referendum amjoka kwa tinamba mvu asulan yoshinda wazi referendum kekeka kanga rijua wanu walonao harumaze parti za referendum upande huo ila washaka ngeduka ya bilini juzi sao ze resultats za kai hansi azali mzivumbwa ba ukazi valide wane cour constitutionnelle chade za tobe wane seni chez seni ze resultats wazibe akazi kia badili wane cour constitutionnelle tajwambo ke seni keti valable bango ono sukila wa triche cha wando waja kauzira kebesha ze resultats ndizo wizo heli za rohoseni doza tojamu president wa iseni hatao kata waja kabajeka problem hata hata zibirindo bushafi mtu hamba zibirindo zibirinaye izo namba ukaze resultats zabalo hunu zaja hunu izo doza to validewa ne cour constitutionnelle abange leo inu mtu ana pourquoi ndo jomboka eseningi disqualifier ba ze resultats zao zof et au fond non disons oui. Et pourquoi on a fait des accords avec Salam? Bon. Et malaba kauka ko kaka jahe o harmo le mengu troisième tour. No ije ka fanyi. Ke jahe. Awandu ngwani lo election. Wandu wale kesa election pi. Au wandu ngwa hanzi yo kaze biro zinu za nwilewa ngali wazawe za nyongoa. Chaque fois troisième tour, harma élection il y a 2 tours et constitution il y a 2 tours et troisième tour il a deux tours, un seul tour. Uninominal majoritaire à un tour. À la fois il a fait deuxième tour. Il a primaire, ça n'a rien à voir. Il fait primaire. Rudiri qui a fait élection proprement dite. Et il y a la rue qui a Henry. Yoni. Il a Henry. Les Arabes, c'est la cour qui a décidé. En vertu de quoi? Souveraine. En vertu de quoi? En vertu de la loi. C'est le juge électoral. C'est la haute juridiction. Comment oui, en tant que citoyen, on est compétent pour contester les droits et les cours. C'est les ilodiro. Il y a une mahakama. Kabanenge azali hano mewandu wane hadi ka majoritaire aukeka ma vice president wanome bae imana atu wanome hindi bono hajoka yanka chimo obligé hajoka lazima shawa fani na kustahima na nyasi mdoka na mstahii shabu nganzo ajibwe masuala hajoka majoritaire chatungu wanzia nyirwaje ya turusi wane sharia bono ya turusi wane sharia haukange na mbose zari bwandalia jodi za kweli ramira wali tuzijua shesi ngalijua zwa donizo fikira garizijua ai mimi amjomwambia ni siri ngizo benyufu hamba kwanza abaki hata amjomwambia ni siri nazijua ambia mbesiri ngalito nikajaye ze election za juzi zivalidewa hasa 60 millions je oui et cour constitutionnelle waniki wa 160 millions nitina usubuti na be gamjola banini gamine mazahidi ya huwa na wataha ema peso mamadu ya bakatu ya towa bakati nayo anata president azalato gono azala zulu nikiwa azali da zulu chezo muzijua yende muzijua ka azulu ewa abweda towa akala filipa oui eka azulu abantu wakawanu kwatu ruma sharia izo sina utuwaka eza mtu wakawa ya harotowa na waya hizi validefu na zinu hizo zijiri haruma za election sema gouvernement mtuwani wakati lewa ndo mitoibu Musa Toibu wambilwa
Jafar hamba ukaza leto za hotel zirinika 7 milio rivalide hamba ntina msuwa na pourquoi na ndaza vote ndio ni Musa toiba to 7 milio ende anto gouverneur abuli sari waswili abuli sari jua ezaki sananga kemwa jua ezaki ababa jaye jaye ataka kurugio corrompu lokayanga sidono ndio msowahe deba na si nalijibao kabisa auke deba ngendeleao anamna demokratiki waduwa jibi wao rowe shili yao rowangali yao rasiri lovanu ikawo mengoni mweze ndo ikawo simjibiwa ikari ka plateau wanungwa alingwa onesawo uhakikifu hizo watu wao wanungwa jibi wao shaka bati afromatazila yumengoni koze ngo lewo deba yatu ngejibisawo hizo walio gadola kurubie ndora kurubie miswaye deba ya hatu ijoka wisafura akandu wajibi wao walishiya abantu kali mundrawoze notivanu yokangwa jibi wao ne deba manya sijaye jeliko tilusale suala yokaya wanuwa bikawo wao haruma ye union de l'opposition wabo kaya wareme kasho kaya referendum kena panishia shafi wazo ni sababu nambage tufanyishia haukaya gujue faiblesse ya watu walio ya tidendio yale aizo wawe wana majaye hautahari unde natija haukaya banu ndio kaya wandwarishi yao kusondo masiwani ni mdo halale shishiwe yeshede bayinu haukangi hiyo très riche mimi gamda barongo mbili bana jaja hiyo wala ni wakati ko rongo sandwa hezi ngo songo twa dortes na ni wamiche bana na saidi mwana mfai kama urongo bani kao ngeshaga zao halisi Mohamed Ali Swalihi habulu hapa shia wone shofa opposition isijakwezi masaba ndo akoro abantu ngigasha mafoto aguseje ndi bwana oine kisisi ya opposition Tuambulu hapa shaka mimi ibana. Oi, yeka msingono wabuliwa kamsuwa mbaga msuwa wasasanyiwa aya. Yabili Mujunzi yale. yabili watu. Namishire no. Kasija ya roho. Ekasa banelewe banu. Mdunga seni bani mishega hata ngamaze tolo. Ai. Ye maze tolo ni mama ngamaze kurira jeyi. Ngambo mahana maze mdibanya ndo amela tabuinu. Kama mweze senito na bangi dysfonction. Sija kwezi namna katselewa. Swabana kama namaishi na mina neso mesao. Katselewa nyono mlo bano mshagese ni hata kama nzoja za watu yotolo. Ai. Mamba kuru hatazwa. Julia kwezi. Mamba manzoe kuru regeziwa. Na hununga manzoe senito. Na hununga bwapashana watupashia. Ala kullu hali. Sisi nga mabokaya. Kwanza herbi la halina. Le collège électoral est convoqué le 30 juillet pour la fin du référendum. Na sino haki kivoka na rombo Mwenyezi Mungu. Shamba utaana referendum ni haki na usawa wa heno wa mijini na harma za plateau za television na harma miraya na harma mabango ya siasa weleze maana wamba ono wambio kanga rambao no komorizo mahaba umwezi wa février patusi isi relo hunu rabe ngarambao wi izo nywa komori matsaha le février ikao communauté internationale ijere shudi yabo le secrétaire général adjoint des Nations Unies, les francophones, les africains, les SEOI, na hataziona Europea wakabu wali shuhudi izo wakumori wahamba kangaranona watsauka ezo mahamba mkubali mpara sirabao kangarombo Mungu wakubali amino Mwenyezi Mungu ukangujoreke Jilma nezevu za ukarene harmaire kwa uchuguzi huo na si limsaheni na nyimlo hunu na nyimlo hula mwambewi ilensi hatu ilo za reformu za dungana emergence rehabili 2030 riwa suili marhaba menji nam notre shida kabla rejaja la mwisho marhaba sina nsire gyalongoe amba zi debaini kweli ini deba njema sha na mnarai balia sonsi haman savuho na ini franchement inde avenir yensi atuderi la bovan nsiregi ya député jani député usifanya suhe amba referendum tsovira fete kamgwa benze iwira na usijua fete amba
izi azima zazali pare referendum ini namna degré ou de force hanguvu au hawema mshini mkasusagiri hivi zia mjema zangu kwa zia mwambie mpukwa maana jelaka akotarege nyuma atorege nyuma rangu wakati wa zasizi aelewa mbasizi zile kazisi njema kazaka inclusive kazaka representative na wai kakubali arwaria ende yo trongo yo na referendum vavo mjema zangu wami na kota si profite nous ce soir ba jaye député uji ranger na dictateur wawe leo si soutenir dictature ya ça franchement jabulo jibulo ou soutenir dictature ya zali na nta ujibu harma ilitengwe Jibu. wa atojibu yo jonge mana tsare nsu shahidi harma nti yatu mana leo va waliomba watanga midze nti na waliomba watawai je vous garantis c'est ça inde enjeu diobani maana leo par la force maimotsa mregeze wa komori dingoni 15 ans mana jayaro ngovanba ariri latsa 4 points izamuzati no intire je dingoni 15 ans wasi watraka haruma demokrasi na ikena defiance zayo de leo mana ndongo vasana na subutina rumamba hamansa vugo de wakati ujorongo walishwa walawe na wali mana wanwazi wa wasilawe nchini mana nchini wafanya kosa nchini jekasenda mahakama de kiki na milisi yahe vaoja tafadhali nambi wosi sutene tabia maurizo na kema clair wala inti ntongo politiki ni ntongo ya uhayati wansi na untini franchement na wala mkatsina passionné debaini de sona de réalité ya insi meso insi atu kaitso jwayaka kayangi hamam harbati itso unguha mana va dictature wasi leo mana raida komor devo mbansika harma hawaya amani na demokrasi na azalia sumani kula skule ntugo repete ritsade amani ritsa na il faut kasta amani na yode realite mana ntini uflanazi wa mana ntini kamsilishantu wafanya mabujili yayo eske vamtaparo vinga mzinga matsauti ya untini be wantu watsala guo wa j'exprime vingwa taizera l'assemblée pour finir a dit ça va ma medali saïd manati na choix voyage medali swali sumla ma medali bwana sumla vient wingi Mamadou anambia amba mana alawa awatawa ajifofile wi Mamadou anambia zo hawa waitatu sakana awatawa aviri bushini anti na kati vushia na sirongo na kata ina anambia na kata enda disabeba vulishia depute wakataenda Addis Abeba azalia mpuli ya wantu wakoja atunde mbaziwe asiresevewe kashinda aziwa no urongo vasani mba deba yende ala ikena auteur ya deba ya tuzeyo mana inti itsetura harma maharbati je vais finir mjemazangu donc wami ntongo tsele spécialiste watu wa constitution shafi mu spécialiste kasoro kwa tumsamala asikubali wabadila itukubali asirongo ari opposition kaisina zimwayeza bloquer yede hala rongo sisinge hamwe ntonge seni mana à peu près si partage ntongo ngatiti na welo hamwe seni bede opposition basi opposition shafi unaka wawe wa tranquille histoire naho usironga opposition kaitso shinda ya bloke mana itorumilwa dictature na jilaezi wasifanye kampani vavotsa d'accord nao basi tsokubali insi leo wasi raimotsa rongowe ribaliliwe rivere mihone ruezi donc na karisi yini de prix ya hucha titsa na rungomo elewa donc vavo sonamba yo na tukatso bloqué vavo yo wa harma hatwari
vanwani makamsona ajalili yovanti Najali ajalili ukamba jamais katokubali nsi aregezwa dingoni 15 ans en arrière. Kasina mission ya saya nabo lokajaye kujibule suala ya usiswayo idiri sesu alazima alikubaliane kutoa zinatija za ezari hansibana alikubaliane badinani okala mission ka ugari juwa ukaya agari ni kwalera ujabanu nadi si u respecte haku si u respecte haku zelera si u respecte do katwa za jerinja ma polemiki odambe ola han tsogizanja rongo wa ola tirongo wa ola jaba aizo de suala lozi swa jai keria jibu rijwa u towaye kamjojibu shasi do tafadhali arwari shilia wajibi wao washilia wao tumjibiwa anyi mlo banu mjibi wao tumjibiwa iziloro honi hao swali tinzabe na mimi tuzelewa oui ngamsutene le président Zali Assoumani Kao a voté démocratiquement. C'est vraiment courageux. Yoti no ko ngambe buo Billy nimdo khamsu salawat très sincèrement njaona e dictature mshinda wihezo vanu lejibweni wakati ngamjelezo simabani mwangalie enamna za rezo sosial namna ribunkulu wao za telekomu Alange ndugu filtre telekomeze kufuramba obala ze kufuramba wali watwani ze kufuramba wali magazeti ne ze radio television sepia sharibulia wandu wajitamke wajitakeleza Nezi ngojele mwana ma ilitwenge bana juste na seconde juzvanu kiki azia journal ke jalwa parce que quand critiquer eziaza Porozifani wakati wangu la sambiti bloke militi bloke tama katurwa maneka il avait un enjeu d'état. Il y a flagrant, ça bat, tant que du journal Antoine, je bloque. J'ai bloqué. Et il y a de temps là, quand il a dit, quand il a dit, à moi, je suis allé manger, Mamadi Zondobi ou la Mamadi Ola. À l'amboka, journaliste ou la Madi Hassan, Wamba Kardiaola dictature, Bando Akato Bobdenar, ça va me dire Kazonrabo. Quand même, c'est pas ce point. Chez Kale Longa au Borné, où est la dictature, Gabonzum Nebia sérieusement. Et sincèrement du fond du cœur. Et dictature comme les aoje. Halafu mshinda mokaraje 15 ans en arrière. 15 ans en arrière. Amruga forum titi parce que quand on va voir la chiffre. FMI le mois de ce mois-ci. Comme bien pas chez Dieu. Moi Jacobo wari noté. La croissance est à 2,70%. Mwangalia aspect social mna zano kuzidao. Unaona kwezi? Donc ekale lo rija hunu Faransa. Haunga si Komori. Mrungu jijili yamba wodo aishe wadu ka referendum. Hende ure ngwa huzi si wane gendarmerie kwa. Emana ambaza ngo zina ngabanga wadu ka venda kwa bodo famru. Kuswane gendarmerie ambela dictateur za barindi. Wanwajitsu hawe menaso kaza linga tujabo towe. Oy. Ngamkazo yabona beuka c'est Addis Abeba 97. C'est on est Kaburi ya mwana mwa ile Salasie. Il avait 18 ans. Samwe hadisi ni mwashi Ethiopia. Haba ukaya hakanza bidu sembabahahi. Binamna nguna shafi ambapo bobo jenda watundika kweli wale mwana wanzo alibiduse. Bo shafi zira kweli mwana wanzo alibiduse. Et shafi amka awati mwana. Et quand on est au sommet de l'État, il y a la responsabilité étatique, il y a l'autorité de l'État. On ne peut pas laisser notre pays se balader comme ça, tel qu'il est. Il a l'autorité de l'État, il a la responsabilité étatique. On a été élu pour diriger un pays, mais on n'a pas été élu. Samani afikirama alamu soka zamba banokaya ibana majanikao ndoka zakif ama isika zakif skaza fikiri viri harma ihawa siasa lokumoraba haswatan harma eko diplomatique ya komori wonze haufaliki hakuyu iziusinio bena mbaba mui au mwanzani mui wa hatunya Faransa itijuria baha osoni mwe ambassade wa Faransa lo Komori ni daula ya Komori yeho liho ya ngonyo tipia kahanzela mzima danyara ngedeka nzima ya 15 sekondi ainoke fursa ya hahi ye zinu ye daula wafanya wala jiseo na mujana hindini ye riposte ya he ambassade ya he Faransa wafanyao
gamlikona na hindina haida suroya ya hatu na maudu ya hatu bina ya he Komori ne Faransa na siwa Komori elo Faransa kabati tabu maudu sisolo hono wala Komori maudu jana leo wanaziona zonze visa kwa tula visa wala mnashioni abulomade sura mada ziona mnako fasilindini positif negatif skandal mzimandaji tsipia anangedaka da kuna segedi kuna tano aje zemba mara Sidatos. Lirigia Derodi liga optimist. Nakanzi. Les habari za Komori ne Faransa ila zila visa wakati ngirisha Komori tujamu. Ngamfikiri habari mauri ndizo zo politique. Ikao kanao shida zinanue bano mara kartu jua ngoza Faransa. Ngoza Faransa azifikiri wo na Komori wala kartu jua ngoza ministère des affaires étrangères Komori azihadisi wo na Faransa. Donc yabo kaire la permis que député va Mon padre ora mi tocca nel domenica io riserve au chef de l'État. Où est le diplomatie anti d'ailleurs un représentant des affaires étrangères. Déjà politiquement, comme je connais ça donc ils ont dit à coup au pande au rond un petit peu. Ils ont dit les adjoints la ville du Kana parce que mwelewano na mshiliano namna ukana rigui umati hasibabu ya ukana mwalimu Komori voyageur enda haku da Ufaransa ya mnono unudi hekutia he ndio abonge ko hujaza ndongo zinu zijezi bloki but balo zero wa huja mfikiri hama ya ukozo haku Komori raia mtiti ikao ibiliende mbio ikange mwade ikange na uruma unro jina atawe ufanyi hunu uwende utabi haku abonge ya juka njema do sana babu keshauri haraka batina uli waza yokana kweli kabe haki ya hatu nishisi wa shahatu sha iladhimu ya diplomasia hatu ike en deux phases. Mimi miongoni mwa nuno nao pozirwa hona nyeswalo kinyume. Muja wakati kao uladhimu le taifa likejizima fikukada huu. Iposition ya gouvernement Komori. Yamba kama ule hatu. Haustehi ze resolution 29 za condamner occupation illégale ya Faransa Maore. Si c'est sarme droit, ya sarme haki. Comment ça? Ngami mieux placé aux abemaraka quand il a voté en député en 2010, c'est qu'à haute loi résolution, il y a une armée sensible. Dans nos armes efforts internationaux, armée Parlement européen. C'est par Rosa Baukaya, wanama ma député ma collègue Raka, ka armée hasarari lao. De Karabanga Ndora rupéanisé Mayotte, ikao ilangio à la porte de l'Afrique. Armum lango au jahana Afrika. Wakati wo kamba hula Europa mradu kanza ende hemidu hata jehunu. Hawe arenge meli utoka usaruha ya plonge ya jebala mnesho mtiti yaku wanada bungolua jazi ya wata ke karshira na rohabu. Deuxième point, en 2013 afikuka wana mkamone mission hiyo sono hama la M6 la chaîne parlementaire les enfants perdus de Mayotte ikawa katiwa comptabilizwa kama 6000 8000 wakosono mzima hame television hakana 15 haka incarne paternité ya ho wananya wane wakaunti ni mwao yalla en 2013 na lelo yakana 15 na maminga en 2013 na lelo yakana 8 na maminga en 2013 na lelo yakana 2 na maminga ondo ngwarenga shesiwa shamaura utajlelo don wana wakajitebelea monziani lelo wapala maisi watujwe kwenda yeye serikali yetu ya ukaindi yaba kamoti na kubano kai arli ya Komori heze frontières héritées de la colonisation masiomane ngasarma kontasio atunani kamno jorengesha hatu mdima besando swahili uka wanduanu mwanzo mwabe hehunu atija watsojavurizwa jao
Douana wa remwambia ruka les enfants et titre yamba roma chafiu ba les enfants perdus de Mayotte arusune na Kiingereza wanaoa kama ziani wanzorira maswali tena hula bali jobo mari tande makwezi mimi sikambona nyasa opposition ngwa dua zao pouvoir zali wadua za referendum wadua sezi asizi wambe hakika opposition marenga yinu harmali swala marenga singoni mani ili wala intellectuel wa hata rukaga de rapport de force ya kweli zila le dunia bokaka na transiger harmaye intégrité territoriale ya Mayotte ile uka bali bala Mayotte la Comore si somo shista shila shambao pia kalimati nikazea hamba ukahindri hamba ukaya harmaze rezo za tsuliza Faransa lohula des lagones des pétroliers mayonautaires global des centres d'écoute ya bananiahe Shawan Johnson André Oraison professeur émérite wa droit public ikonge ngenge la réunion ça fait 30 ans hamba on a voulu faire de Mayotte et de Lador on a construit un Titanic à la dérive. Pour la première fois, la presse française, que ce soit aux télévisions, que ce soit radio, que ce soit presse écrite, son nom Edoui Planel. Habaukawa, la réparant à Ibouzen Rosifagnon, Mamare Vala, ou la Sino Hatu, parce que voilà, ça n'a rien à voir avec la Réunion, ça n'a rien à voir avec les Antilles. Abonga Saya, nous y sauvons. Nous donnons quoi ces jours Mayotte. Hakaka du Pachila la Réunion. Kaji pashilo dia hunu. Est-ce que quand vous savez statut wana yasuka kweli wa Faransa s'il vous plaît. Abondo bana duhanza. Ala kul hal kena wakati kao ngalijo José Ton on va rester hi. Quand tu as visa il y a une visa diplomatique. Chaque jour c'est obligé de garder. Sinikiwa halmaza restrictions sont sipia. Na bandu shangu no wana wazo la hunu. Iyo tsitsugeza ukaikatsa mlo kansije hunu mswechilesha hangu watsina mbamba indini watsina mbamba ngonzi nzibani hundawo s'il vous plaît insi hatu kana mpwangao tant que les maroulila kardel hadisi franchement et nettement sine faransa je suis convaincu que le jour où il y a un interlocuteur en tout cas assaillant qui maîtrise mieux cette langue la langue de Molière Gardoro Habar. Parce qu'une chose est certaine, Mayotte est comodienne, elle ne le restera jamais. Il y a des couilles. Non, mais Dinani, il est arrivé au Rabat. Oui, mais si on a comme nous ratisa 20 minutes za kamili, manena sijae, hari les andonondo, sha nakera dompane uo, ukaya ununka banjo sidolo banu, chini penya, itsonganza ribihani wabanu. Armele su alalinu la maure. Kanjaishe president Azali amba mrongo mzima harmale swala lile hada hasa kadamba hata balongo na amin soefu kana doit réclamer le droit international alors que son régime est en train de dénier le droit aux Comoriens watikanemba droit titi comment se fait-il qu'Aléo la yode la Tanzanie timiser mon propos harma situation d'exception okanga c'est harma situation d'exception et que le parlement se réunit de droit. On arrête des députés, on les inflige des services incroyables. On a yotika dohana ndika doabil ma député ngo arrêté wao ngo ulwa wao na wao ngo yangu zijuondo dodo il a bénéficié de l'immunité parlementaire wakati ka député. Halafu les alali no linulingilo muhimu ngari litezi zao shema dwaranga yo menji kabisa. Il s'agit, on parle d'aujourd'hui de torture. Il nous régime brutal. Si vous êtes en train de faire diversion, vous n'avez rien dit, vous avez été au ministère si ils ont réclamé des aides comoriens à la liberté, des libertés publiques, zafutwa, liberté individuelle et collective, zafutwa, la répression qui s'abat sur les Comoriens, une violation de la constitution à Henukati. C'est la codification du pouvoir personnel avec tout son corollaire de dérive autoritaire et autocratique. Ikangalizijua uzibiri mahala winji, zibiri Haïti, zibiri en Centrafrique, nous régime yapeu nziro ikaungajwa nanio hata no shinji nguarme haki
Sasa tu wanananyima mimi wa harmane swala na mawale tikana makumena mfukari wakatoa Faransa wakatoa Komoro ni swala da inui tika mwengoni ya mina la Martin sirarenga ya azma ya ubaya Elise ili ridunge ya azma ya Said Mohamed Jafar heza faida za enzi sisi ndera kaundoni ya saroka sidera kawanazio Elise kabalo wa Faransa pia wapashi cheka ze faida za enzi zirema Mrudu waza ze faida zae binafsi. Abange njato juwa ama hakume na mimi. Nende fidi ya heko mo. Lewema hando ni mtu gatiba kishana mingabi na hufa. Mrudu nga mwakari mtuenda fidi ya bari ngabombeza faida zijopari yani. Ngamjua ka bada ze suala mbili za rengwa zae visa. Mfaransa katina ya raru au yani itodo kati ale banungu jorudia mboka nguzi yozemanda litidobe hama pesa Komoro yonde zambakisha haukakati na mbandongo yotabishe serikali ya Komori hata baada mahajanne mengu mitanu katina mbandongo nganzima yotabisho wa Komoro wa serikali ya Komoro awange amfikiru kambo sezi kudunga banu dezemanda umkini manati wono banjioni Komoro waisa wa stakabadhisha eshin umdafi wahe mipaka ya barini hatu abo oliho ndizo ministry ya hamba umkinuka zentuzi jao ministry gujo denonce ze accord militaire zatu ne Faransa awange mimi nti alma serikali ntudo zilomo shahizo na afanya tu na kamne jana leo inu minga midingoni mwa serikali hizo faida zae Komoro ondo wao nao ezilomo ni ntuzi jua abange tina ujua namba uka ari zoro nao enti atunge dhulumishia leo ri hundu wandu wa mama ato amba ukenti atunge dhulumishia kadija kubali na mdingoni mwao namshida abdehediyo na alikuwashashi njomba za Crazy Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Inshallah. Yo karsima shaka upande huu na kula ntongo ya usu Maore wasi comorien avant d'être Aïcha na Obayen Washfaransa be on est comorien. Cela dit, voici opposition raka constructive rangu serikali ya zalini ya hea opposition be constructive be rangura una manipulation azali asuma naifanya harmazasi atale urawa Sullivan leo kasima nini na ntongo itsokoyes sifikiri amba vangish surosh kasima nini amba inarogo vale jau ntambo vantongo yangina vanda itsaha donc karto joua rarongo amba vale si soutene zanmwambie député ba wasirina zakili zatu rikari previsa sisi mbazantambo zija zantambo irovani tongo nifikiri sifikiri amba ini asaha cohesion nationale watu wajue hale wadale zivote referendum wasifanye kampani haya maore ta ntongoza hezivire vo amwambie Faransa watu na regele watu na mshinda fikirika ya watukufu kwezi ikawa rimparani banu arbede bayinu zinatikazala banu zinji halisi nizo zikarish au kayari shilia wanya sijaye
zefikira zae rishia zefikira za nyoti pia ikawa wadu wakawa warengefu vanu ngamjordini wafungwe vanu Monsieur Mshinda Abdallah, Monsieur Shanfobi Sharafa, Jaya Amada, Sadia Toasi na Idibana. Elege mpango watu unu kawaida. Adnan, c'est Adnan. C'est Adnan. Wale chef, wale chef. Aizo rijibi wa hadisi na singa lomba Mwenyezi Mungu riparani bano au debazi kwa jina za siasa za debazi joka za henti za maisha ya tu sonti pia abata paka da abunga dumbo shirani marahaba na usiku wa saa tena gardoho na inshallah marhaba.